सत कथा कहूँ जिते भजन संकीर्तन हुए आजिकल मनीष आउ कई पाखक आसुना से दिन कथा कहले मु भावे जे बलिटा आम वंशर कौट गोटे कि थिला बापा मेडिकल पड़ी पहुँचिकी रक्त मुदेदेवी जी कुए सी हूँ बंधु जदि अन्याय किए सहित हाथ दब मो पाखे बंधुक नथब किंतु बांधी देवी तक भाव हृदय हेलु बंधु मोर भाव हृदय हेलु बंधु मोर दुखी श्याम नाम बही धन मागिबिनी धोके मु देबिनी रहिबु दये तू ही रे ठाकुर रखिबु दये तू ही। हेलो हेलो बंधु जदि कहवा बहुत निबिड़ आ बंधु गोटे बंधुर शब्द गोटे अलग आपन दुई जन बंधु अचित जेना आउ होचंती दुखीश्याम माता केमती देखा हेले केमती बंधुता सृष्टि है बहुत मु खुशी एति कहबी जय श्री राम जय जगन्नाथ जय महिमालय हर हर महादेव मो असित जेना एवं मो साथ बंधु दुखीश्याम मार्था। अच्छा आपण गोटे गोटे कथा कहतु बंधुक रंग मो रंग अलग या कहते बंधुक घर भुवनेश्वर मो घर हूँ प्रतारद्रपुर बंधुकर शिक्षा रहा भुवनेश्वर मोर शिक्षा ये सब अलग नहीं आपको मनुष्यर बंधु कह जाए बंधु स्वार्थ को जे त्याग कर तेबे जाई आपण बंधु बांधि पारे से बंधुक मुझे भावी बंधुक सहित मुझे मिसी जे बंधुक हाड़ धला मो हाड़ धला बंधुक रक्त नालिया मो रक्त मध्य नालिया आ बंधुकर भाव जा मो भाव से बंधुकर जमती जीव प्रति दया मोर सेमती जीव प्रति दया किंतु आम तीनोटी जिनिस को रखिकी आम जेकोसी कार्य को जाऊ आमर दी जनकर चिंता मिसी जाए जदि मु कौन जगार एमती गोटे गोटे जगार आम दीज एककालीन पहुँची जाइचु तापर पचरा उचरा भितर बंधु हलु माने कौन गोटे सबधा कार्यक्रम है मुझे राति अधर जा पहुँची जाइए मुझे देखला बेलू तू खाई से पहुँचते एमती भितर सरला केमती भाई मत कहते भाई केमती कण भजन कले सरला तापर मुझे देखिली से मत मो भजन कला भितर मो सहित आसिक भजन कर थकी जाऊँगी जो थकी जाऊँगी सेतिक बेले सी गोटे कौन कर से स्वरटा को एमती नौ मुझे निश्वास नौ। अच्छा कहतु जे निश्वास साहाय्य करुच्ची सी हूँ भगवान अतिथि आ भगवान ताको पठे था आपण इन अमेरिका जीवे पानी बोतलटा नहीं कि आज्ञा बचापी किंतु सतरे कहले आपण बचापी कौन दरकार निश्वास दरकार जोटा कि नाक पाखे किए देछि भगवान देछंती सेमती मु जोटी थकी जाए भजन हो कौन सेवा नीति रे कोटिक जाइछि मु सेई कार्य मानक मो बंधु को पाइली तापर धीरे 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 भितर एत निबिड़ संपर्क हो गला जिते कौन कार्य सबदा हो कि कौन कार्य भजन हो कौन बा कौन कार्य आमको दरकार अच्छी कौटी मैंने जमी फाटुआ समय कि कौन जगार आम बाटर थे आसलु गोटे घाई पड़ जाता गोटे बाछुरी यही सब कार्य कौन हुए ना सेठी तुमको कौन करा पड़ो ना जीवन को पानी छड़े से गाई गोरु को उद्धार करा पड़ो से जानूना ना से भावती आमको मारिदेवे कि बाड़ेदेवे तथापि आम उद्धार करी ना लोक कहे चल आम गाईटा कौटुचु जब नात मारिदेव मुह को बंधुता सृष्टि है प्रथम देखा कौटी दुखीश्याम माता जे आपनकर अति निजर बंधु कौटू देखा आपनकर हैला कौटू संपर्क सृष्टि होता प्रभुक मिलन कौटी करे मो घरे बिलेई ए कुकुर षंढ ये सब बहुत जीवजंतु रखे आ सेमान को खाइबा पीवा दिए आ सेमान मध्य सत कथा कहूँ जिते भजन संकीर्तन हुए आजिकल मनीष आउ कई पाखक आसुना मोर जो मैंने अच्छा बिलेई कुकुर षंढ से सब घेरी थी मत केते जन भी कहते तुम भजन कर सारा तुम जो खाइया को दौन कि बिस्कुट से शोई मुझे कहली ये संसार में कौन मु मनीष मान को देनी मो परिवार मान को देनी मो बंधु बांधव मान को देनी केते जन बसी आज्ञा तेणु यही व्यक्ति विशेष जनक थे मो पाखे भजन उपस्थित होते से थे कौन गोटे कार्य जाऊे
ମୁଁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଭଜନ କରୁଥିଲି ସେ ମୋ ସହିତ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଭଜନ କରୁଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ ଏସବୁ ମୁଁ ଲେପନ କରେ କାରଣ ବେଶ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ହରିବଂଶର ଗୀତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହୋଇନଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ଭଜନରେ ବସିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ମୁଁ ଚଢ଼େଇକି ଦେଖିଲି ଏତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରର ସେବା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ପରିବାରକୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଯେଉଁ ନାମ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କରୁଛି ସେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ମୁଁ ସେଇଠି ଭାବିଲି ଯେ ଇଏ ଯଦି ମୋ ସାଥିରେ ରହିବେ ତେବେ ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କିଛି କାମ କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ରୋଜଗାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଥିଲି କହିଥିଲି ଯେ ଆଙ୍କର ଭବନ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଭାବନା ମୋ ସହିତ ମିଶୁଛି ଆଙ୍କର ଗଦି ବଡ଼ ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ଗଦି ବଡ଼ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇବା ଶାନ୍ତି ଥିବା ଦରକାର ଏଠି ଭବନ ହେଲେ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ବନ୍ଧୁର ଭାବନାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଦରକାର ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଆମେ ସେ ଘଣ୍ଟା ଅନୁସାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି ଯଦି ମୁଁ କହିଲେ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ରହିବା କି ନା ଚାଲନ ରହିବା ଅସିତ ଜେନା ଯିଏକି ଆଜି ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଅସିତ ଜେନା ସେଇଠି ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ କାହିଁକି ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ମାର୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ମୁଁ କ'ଣ ଭାଇଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କହିବି ଅକଳନା କଥା କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତ ବହୁତ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଏ କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିପାରିନି ସେ ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହେନି ସିନା କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ବି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସିଥିରେ କହିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦିନ କହିପାରିନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ବଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଟାଇମ୍ ବି ସମୟ ବି ବିତାନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପଶୁ ହେଲେ ବି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ରାତି 12:05 ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବବର୍ଷକୁ ହନୁମାନ 40 ପାଠ କରେ ଆଉ ଜଗତର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି 40 ପାଠ କରୁଥାଏ ଧୀରେ 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 ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ଠିକ୍ 12ଟାରେ ଶେଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହନୁମାନ 40 ଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ୁଥାଏ ପଢ଼ିବାର ଶେଷର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥାଏ ସେତିକିବେଳେ ଆଖି ବୁଜିକି ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଆଜି କ'ଣ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପାଇଁ କେହି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେନି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଦୂରରେ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ସେଇଠି ମୋର କଲୋନୀରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥାଆନ୍ତି ହଠାତ୍ ସରିଛି ଏପଟେ ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ମୁଁ ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏପଟେ ମୋବାଇଲଟା କେଉଁଠି ରଖିଲି ବୋଲି ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଉପରକୁ ମୋ ବଳି ସାଙ୍ଗ ଆସି ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି ସତରେ ସେଦିନର କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ବଳିଟା ଆମ ବଂଶର କେଉଁଠି ଗୋଟେ କି ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇକି ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ 2 ଜଣ ମିଶିକି ରହିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ମୋ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଜଗିକି ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ସୁଦାମା କେବେ କହିନଥିଲେ ଯାଇକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ ଏଇଆ ଦରକାର ବୋଲି କହି ମଧ୍ୟ ପାରିନଥିଲେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିସାରିଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ଏ ଭକ୍ତ ସାଧୁ ବିଷୟରେ ସୁଦାମା ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ନାମ କଳା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ଆମେ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ କେବଳ ଭାବନାର ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥପରର ନୁହେଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଶପଥ ନେଇଛୁ ଯେ କୌଣସି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାମ ହେବ ଆମେ ସେଠି ଠିଆ ହେବୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତଟେ ବଡ଼ ଘର ଥିଲେ କି ହେବ ପରିବାର ଅଟି ନାହିଁ ওই পরি হুঁকা গড়ুচু সাপ রহিব যাই এ সমাজরে আজ্ঞা দেখবে ভবন বহুত বড় বড় কেতে বড় বড় করছেন কিন্তু তাଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦେଖିବେ ଏକତ୍ରତା ନାହିଁ ସେ ପରିବାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବନ୍ଧୁ ହେଇଛନ୍ତି ଯେତିକିବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେତିକିବେଳେ ଆସି କ'ଣ ଆରେ ଭାଇ କେମିତି ଅଛ ଭଲ ଅଛ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁକୁ ପଚାରିବେନି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ତାର ରହିଯାଇଛି ନିଜେ ଠିଆ ହେଇକି କରିବେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ସେଥିପାଇଁ
बंधु एपरी हवा दरकार जे 2 किलो मिठा नहीं के आउची सी बंधु केवल सी तुमको पछरे पैसा नब किंतु जो बंधु तुम छुतिकिया मूर्तिकिया आउची से 10-11 दिन आसिक तुलसी गछ मूल आसी पानी देकी जीव ताटू बंधु आज्ञा पृथ्वी में नहीं विवाहर बेले आसिकी बड़ पकई देकी कमीज पिंधि कोट पिंधि बसिकार कौन चलती सब ठीक ठाक चली बंधु कहतुनि आज्ञा बापा मेडिकल रे पड़ी पहुँचिकी रक्त मु देदेवी जी कुए सी हूँ बंधु आज्ञा तेणु बंधु को चिन्हवाई हेले आपन को टिके परिश्रम करने को पड़ो नले ये स्वार्थपर दुनिया रे आपण कौन सी बंधु करने पूर्व निजे निजर संपर्क को बलिदान दबा को पड़ो आपण वही देखु 24 घंटा बंचो सी तो छुआ जन्म हो कह बिल्डिंग बाड़े बाड़े एडे एडे हुंका कर कि साप रहा तुम जो बिल्डिंग बाड़ेच ता भर कोरोना बेले केते लोक मरीगले देखुच हाड़ कंकाल हो बाहर बड़ घर थे कि हे परिवारटी ना उई परी गढ़ू हुंकाटी साप रही द्वितीय पदटी आज्ञा संपत्ति रे घर पूरीची मान सम्मान नाही संपत्ति रे घर पूरीची मान सम्मान नाही पिंपुड़ी परी तू संचुचु बढ़ी न पटी बोही पिंपुड़ी तार दिन राति संचु थाए किंतु शेष टिके वर्षा हम सब जाक खाद्य पदार्थ तार भाषो हे मनीष तोर जी दरकार अच्छे तू से रखुनु पूरा रोगुड़ा करके रखीथबु लास्ट को ईडी पशब सीबीआई पशब सब नहीं जाड़ू ना आकु ताकू देव लाभ किसी अच्छी भल मंद टिके हबाकू कारे नाही समय एड बड़ हार पिंधिची तार नाही हृदय बाहागर को एड बड़ हार पिंधिकी आई किंतु छी छकड़ा कर कथा जेट दे रे खाया दे रे ये कर से कर ताको हृदय कहती अच्छी मोर चिरा हो पछे ब्रांडेड हो पछे किंतु आम 2 जन जाक गोटे नीतिक रखीचु सत्य शांति दया क्षमा ये 4टा हूँ आमर गहना एवं सीए जहाँ कहे मु मानिया को बाध्य मु जहाँ कहि से मानिया को बाध्य मुझे भी कहूँ जदि अन्याय किए तांको सहित हाथ दब मो पाखे बंधुक नथब किंतु बांधी देवी तक कारण सहीटा तो होची ना तेणु मृत्यु केतबेले आसीबो किए जानिनी किंतु एईटा होची आमर प्रतिश्रुतिबद्ध सुख दुख भाव और अभाव 2 जन जाक मिसिकी रही जय श्री राम जय जगन्नाथ जय महिमा नाथ आमर अड़सपुर जाइलु धान नहीं धान पिड़िया को मु खाऊला अवस्था 2टा षंड आसिले मुझे बड़ बड़ षंड गुरा देखिए भय लगे दौड़ी जो आसिले अब जो पाखक आसी मरामरी किसी कले मु खाऊँ तो पतर ना सी से पतर खाइबा चाहिए तापर आम मिसिकी खाइलु से 2 जन खाइले मु खाइली भी मिसिकी खाई केमिति अनुभव होइतला जेमति आपन बंधु कहले जे मते नुआ वर्ष विश करिया पई मो बंधु आसी पहुँचले नहीं आ गोटे कथा मुझे कहि मुझे गाँव में रोचे भुवनेश्वर रोचे तेणु तांको गाँ षंड आसी मो साथ सांग होगा सी जाइए अड़सपुर आम गाँ प्रतारदुर पाखे तेणु आम गाँ षंड पाक भी पहुँचीगला धान पेड़ अड़सपुर सी कहला देख तुमर से षंड आसिक जदि आम आम तुम बंधु पाखे बंधु हो पारुची तमें आसीच बंधु गाँ को सेठी षंड पाखे पहुँचीगले पूरा दौड़ी आइले दौड़ी आसिले मुझे खाऊँ जो सी खाइले मिसिकी खाइलु केमती लागिला सेठी अनुभव लोक माने कहती साधारणतः अईठा खाई सारा पर गाई कुंडे देते ये करते किंतु आपण सांग होई गोटे पत्र रे खाउतले किछि नै बहुत आनंद लागिला किछि असुविधा नै आज्ञा कहूँ जे गाई को अईठा खाइला बोले खराब क्षीर आमे जदी खाई परुचे गोमूत्र गोबर सबुतर तंचगेबरे लगुच प्रतिटी माने पूजा कार्य रे बिना गोमातार किछि हेई परिबनी जो माने कहउनांती कि गाय जदी साथी खाइला इन्फेक्शन हबो से माने भी किछि दिन पर कहबे बहु तांका साथी रहिले तांका पिला को इन्फेक्शन हबो ए प्रकृति पूरा जना पड़वा आगु ठक ठक है गोटा कहते रोग हवा पूर्व सिम्पटम ये हूँ सिम्पटम गोमाता कहीं क्या किसी असुविधा करेंगे से मन जेड़े तार प्रभु जेड़े सेमती बर्तमान जमी बेडरूम रे भी कुकुर नहीं शुआउं सी कौन भावना थब
ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଗଲାଣି ଯେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଜଣେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଆଉ ଜଣେ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା, ବହୁତ ଗର୍ବର ବି କଥା। ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସ୍ନେହ ଆଦର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଯୁଗ ଆଜ୍ଞା ଉଠିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ ଘର ଥିଲା ସେ ଘର ଆଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୁହାଳ ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଗୁହାଳ ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼ିକି ଆସିଲାଣି। ପୁଣି ସବୁ ଲୋକ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବେ, ସବୁ ଲୋକ ବେଦି ବାନ୍ଧିକି ବିବାହ ହେବେ, ସବୁ ଲୋକ ଭାତ ତରକାରୀ ଭୋଜି ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ନୀତି ଚାଲିଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି, ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧର, ତ୍ରେତୟାରେ ବ୍ରହ୍ମସର, ଦ୍ୱାପରରେ ଚକ୍ରଧର, ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ କେମିତି ମରିବେ ସବୁ? କ୍ୟାନ୍ସର। ତ୍ରିଶୂଳ ଧର, ବ୍ରହ୍ମସର ରାମ ମାରୁଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ ଚକ୍ରଧର, କଳି ଯୁଗରେ ମରିବେ ଲୋକ କେଉଁଥିରେ? କ୍ୟାନ୍ସର। ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ବେଶୀ ହେବ ଜୀବ ହତ୍ୟାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, କେବଳ କ୍ୟାନ୍ସର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ସେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋମୂତ୍ର ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ, ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର। ମୁଁ କେତେ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉନି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ବେମାରୀଟା ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଡର ଲାଗୁଛି ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏବେ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କମିଲାଣି। ଯାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ କ'ଣ ନା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଆପରେ କ'ଣ ହେବ ବେମାରୀ କହିଲେ? ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବଡ଼ ପୁରୁଷ ଲେଖିଛି, ଯାହାର କୌଣସି କ'ଣ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସଫା ହେଇଯାଇଥିବ। ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ନାମ ଭଜନକୁ ନିଜର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଥର ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିନ ଭରି ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ପରହିତ କାମ କରିଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ନ କରିଥିବେ ଧଡ଼ କିନି ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଖାଲି ଓଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ତ କରିପାରିବେ ପରହିତ କାମ। କାହାକୁ ପଛେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ପରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଦାଣ୍ଡଟାକୁ ଓଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ହେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହିମା, ହର ହର ମହାଦେବ।